subscribe and turn on the notification bell. Thank you. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mamilingan Bibilian. Hi! So for today's video guys, gala kaming bibilian sa lungsod. Ang kalo naman ako. Kalo. Init kayo. May kalo din si Leon. Maliit man ako. Na hi! Na, kumusta kayo lahat dyan? So let's go. Gamay maninak eh. May dako man kay ulo. Let's go. Let's go na. Na hi guys. Na hi guys. Na hi dayon. Bye-bye. Na bye-bye. See you there. Kita-kits doon sa lungsod. Para naman hindi maboring lagi sila dito sa loob. So, igalak siya doon. Kasi may din ba? May events. Araw ng labason. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Sige na, bye-bye na. Flying kiss. Hello! Dito na kami. Araw. Go na, go. Alin na. Tawag si mama. John. Papa. Ina yan. Alin na yan. Come here, Navy. Ay. Oops. Ali, come here. Ang kanak. 4,000, 4,000 or 4,000. Get one. Get one. Sa mga barangay. Go. Masusugdan sa mga similar sa atong mga pagtawid ng bilyari. Receive contribution sa kakaunugan sa araw ng labason. Ako kianglan sa atong Enough na ha? Hoy, no more na. No na. Karara. Sa atong Vice Mayor, Honorable Martilio Igo, and the members of the Sangguniang Bayan. Here with us, Honorable Ibardi, and of course, our Municipal Administrator, Attorney Stephanie Castelio. Na, baby. Naasal ako ang mga barangay captain represented by Honorable Lisa Hosri, our Liga President. Our supporting and active Municipal Social Welfare Development Officer, Ma'am Ann May Matola,
24/7 sa among serbisyo. So pagpapa na to ang atong MS staff, ang Karancho Organization. Salamat sa alumang and sir sa pag-assist during sa atong motor tour. Pagpila? Also, among pasalamatan sa Duramo at Akmaw, ang Southern Citizen Band, sa Sir Idol Santista. Hoy, Lian, no, there. Wait, anak. No, wait. And of course, our Labasik Company staff, working staff, leaded by our team leader, Nara. Guzman, Kensi na? Kitwan na, kitwan. ato ang mga pantawid members na ligasin o panahon alang sa pa-participate sa atong Pantawid Day. Ato ang mga problema o Come here, Lian. Yummy. So sweet. So sweet. Sweet? So sweet. Sweet kayo? Cotton candy. That is cotton candy. Wow, so sweet. Cotton candy na nak. Yummy. Yummy. Sabar ni mana? Pili lang isa. Pili ang isa, Sulian. Asa iya, anak? Shark yung anak? O roaster? Roaster? Asa na? Oh, ay, girl. Bird na lang, bird. Ay, bird, oh.